Dulog ang kalibutan. Hambal sa Dios magmay kapawa ang katabo. Nagguwa ang kapawa, naghayag ang kalibutan. Ikaduha nga adlaw. Ano ang ituga sa Dios? Hambal sa Dios magpain ang tubig kag ang kahawaan. So ikaduha nga adlaw ituga sa Dios ang kahawaan. Ikatatlo nga adlaw hambal sa Dios magpain ang tubig sa duta. Kag ang duta magpatubas sa mga gamon suno sa iya sari. Kag ara nagtuhaw ang mga tanong. Kita nila mga kabyanan, ikatatlo nga adlaw. Ikapat nga adlaw hambal sa Dios ang kawaan dapat may sulod siya ng adlaw. Amoy na ang adlaw. Kag sa gabi kinahanglan may arabulan kag mga kamituunan. Ano natabo sa adlaw na tuhaw ang adlaw kag sa kagabihon may ara sa bulan kag mga kamituunan. Ikaapat na adlaw. Ikalimang adlaw hambal sa Dios ang kahawaan kinahanglan magpatubas sa mga buhi ng mutang kag naglulupad ang mga ispisan. Kita niyo na? Kag yan hambal sa Dios sa mga tubig kinahanglan man may magtuhaw ng mga buhi ng mga utang kag nagtuluhaw ang mga isda. Kita niyo na mga kabyanan sunod sa ila sari. Sa ikalawang adlaw hambal sa Dios ang mga latagon ang duta kinahanglan magpatubas sa mga kabuhi sunod sa ila sari. Nagtuluhaw ang mga kasapatan. Kag sa ulihi hambal sa Dios hambal niya himuon naton ang tao sunod sa aton kaangay sa aton imahe. Hintugan niya ang tao lalaki kag babae. Kita niyo na mga kabyanan ang istorya sa pagpanuga. Ang Diyos din mismo ang nagpamulong sa sining mga hintugan niya kag niyan sila nagtululuhaw. Luwas lang mga kabyanan sa pagtuga sa Diyos ang tao, wala naging sampit, wala naging mitlang, kundi nagluhod siya sa duta, nagpuma siya sa yakot sa duta, ginhawahan niya sa ginhawa sa pabuhi, kag niyan ang patay nga lawas ang tao, naging buhi nga kalag. Amo na ang ginahambal nila sa ikalawang adlaw sa pagpanuga sa Diyos. Pag-abot sa ikapitong adlaw, hintuga sa Diyos ang adlaw nga inugpahuway. Kita nyo? So, sa first day, hintuga niya ang muli niya. Paano hintuga niya? Kapawa. Second day, kahawaan. Third day, mga tanong. Ikapat adlaw, bulan kag mga kabituunan. Ikalimang adlaw, mga fish ka, mga isda. Ikalawang adlaw, mga kasapatan ka, tao. Ikapitong adlaw na inugpahuway. Kita nyo na mga kabyanan kung ano ang hinimo sa Diyos sa isang kasimana. Amo na yung iyang hinimo. Wala pa na siya sa una, wala sa forma, kagawsayan, ang tuta, apang sa tira na nagsugod ang Diyos sa pagpanuga, pinahigit sa pagpamulong sa mga pulong, nagtululuhaw ining nga mga butang, nahimo niya ang ining mga butang. So ang Diyos, wala niya gintuga ang adlaw ng pahuway sa naunang adlaw. Wala nimang gintuga ang adlaw ng pahuway sa katulang adlaw. Wala nimang gintuga ang adlaw ng pahuway sa katatlong adlaw. Wala nimang pagtugaha ang adlaw ng pahuway sa kapat adlaw. Wala nimang pagtugaha ang adlaw ng pahuway sa kalimang adlaw. Wala nimang pagtugaha ang adlaw ng pahuway sa katong adlaw. Ikapila na adlaw gintuga sa Diyos ang adlaw ng pahuway. Abi kuliti ako? Ikapito. Tandaan na ito na mga kabyanan ha. Tandaan na ito na siya, aral na siya sa Genesis 1, versikulo 3, pagkanto sa Genesis 2, versikulo 3. So paano gintuga sa Diyos ang adlaw na ikapito? Adlaw na ipaway. Genesis 2, pagkanto sa 3, nagasilid siya kang sa adlaw na ikapito. Ikapilang adlaw? Ikapito. Hindi na una, ikaduha, ikatatlo, ikapat, ikalima, ikaanom, hindi. Ikapito. Sa adlaw ikapito, ang Diyos nagtapos ang iyang buhaton nga iya nahimo
kag nagpahuway siya sa adlaw ni kapito gikan sa tanan nga buluhaton niya nga iya nahimo. Paano gitugas ang Dios ang adlaw nga nagpahuway sa kapito nga adlaw? Pinaagi sa pagpahuway. Tapos naman iyang diobra. So nagpahuway siya. Kag pinaagi sa iyang pagpahuway, gintugan niya ang adlaw nga nagpahuway sa adlaw nga ikapito, versikulo 3. Gani ang Diyos nagpakamaayo sa adlaw ikapito kag nagpakabalaan sini bago sa sini ang Diyos nagpahuway gikan sa tanan nga buluhaton nga natuga kag nahimo niya. Tatlo. Ka mga butang ang inhimo sa Diyos agud nga ginto agud natuga ang adlaw nga nagpahuway kag ini tatlo ka mga butang amo ini ang nagpain sa adlaw nga ikapito nga pinasahi siya sugod adlaw nga nagpahuway. Ano ang mga binuhatan? Tatlo ang mga binuhatan sa Diyos diri. Ano? Sa adlaw may kapito, bilang adlaw may nagpahuway, ang Diyos na ano? Pakamaayo. Ang Diyos nagpakamaayo sa adlaw na ikapito. Wala din sila sa bala ng kasalatan, hindi pakamaayo sa Diyos, bisan maayo lang din. Wala din sila sa bala ng kasalatan, hindi pakamaayo niya, nauna, ikaduha, ikatatlo, ikapat, ikalima, ikanon. Ano lang yung adlaw iyang naging siling, naging pakamaayo niya? Ikapito. Oh. Gani ang Diyos sa pakamaayo sa adlaw ikapito, kag napakabalaan sila. Wala siya nagsiling, nga pagpakabalaan sa Diyos, hinimon niya sa nauna, ikaduha, ikatatlo, ikapat, ikalima, ikanon. Ano lang yung adlaw, ang insiling, naging pakabalaan sa Diyos? Ikapito. And then, bangod nga sa sini ang Diyos na pahuway, gikan sa tanan nga buluhaton nga natuga kag nahimo niya. Ikapilang adlaw sa simana ang Diyos nagpahuway. Hindi sa nuna, ikaduha, ikatatlo, ikapat, ikalima, ikaano, ikapila? Ikapito. Di ba klaro? Wala siya ng pamayo, wala siya ng pakabalaan, wala siya ng pahuway, si kanyang adlaw, luwas lang sa adlaw na ikapito, kaya ang adlaw na ikapito, ginhimo sa Diyos nga adlaw nga inyong pahuway. Amo na sa mituga sa Diyos ang among unang mga ginikanan, ang madason na eksperyensya nila amo ang pagpakibukod sa Diyos sa adlaw nga ikapito, adlaw nga inyong pahuway. Kaya itanong sila nga adlaw nga itugaw. So pagkasunod nga adlaw sila, nagpakibukod na sila sa Diyos, nagpahuway sa adlaw ng kapito, ginpakabalaan nila, kag ginpakamayo. So ano ang pinimo na tatlo mga utang sa Diyos na nagpapain sa adlaw ng pahuway? Una, siya nagpakamayo, nagpakabalaan, kag nagpahuway. Hindi sa una, ikaduha, ikatatlo, ikapat, ikalima, ikaano. Adlaw nga no? Ikapito. Nga ang iya ginpakamaayo ini. Agud kita na magsunod sa iya ehemplo. Agud kita na magabantay at magasunod sini, mabaton na nato ng iyang pagpakamaayo. Nga ang ipakabalaan niya ini. Agud kita na magabantay at magatuman sini, kita man pagpakabalaan niya. Nga ang ipahawayan niya. Agud kita na iya na mga inanak, magasunod man, nga kita may pahuway sa adlaw ng kapito. Hindi na una, hindi ikaduha, hindi ikatatlo, hindi ikaapat, hindi ikalima, hindi ikaano, kundi adlaw nga ikapito, adlaw na pinagpahuway. Okay? Karon nga kabyanan, ang tulong nga adlaw nga pinagpahuway, bisan diin ka magkadto sa bilog ng kalibutan, lain-lain ang pagkahambal sina. Pero ang ginatupod ng din, adlaw ng kapito. Lain-lain ang pagkasampit sina, pero ang ginatupod ng din, adlaw ngayong pahuway. Kita nito ang sa ibabaw? Ano ang liwahin eh? Bibili ko. Ano ang liwahin eh? Chinese. Kung tanawin mo sa Chinese, ang word na Sabbath day, ang mga pagkasunat. Kabalo ko sina? Hindi. Pero ang ginatupon sina, Sabbath day, Sabbath rest. Okay? Ini ang hindi na inabalan.
Ini. Ano yung balan? Grigo. Sabato. Grigo nga pinulungan. Ang ginatubon sila, adlaw ni kapito, adlaw na ino, pahuway.